गुड बाय मिस्टर चिप्स को हमेशा के लिए गुड बाय। 55 साल से इंटरमीडिएट अंग्रेजी निसाब में पढ़ाया जाने वाला मिस्टर चिप्स निकाल कर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ामीन शामिल किए जाएंगे। इंटरमीडिएट अंग्रेजी निसाब से मिस्टर चिप्स का नॉवल निकालने के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है। इंटरमीडिएट निसाब में जेम्स हिल्टन का लिखा मिस्टर चिप्स नॉवल 55 साल से पढ़ाया जा रहा है। इंटरमीडिएट में मिस्टर चिप्स की जगह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ामीन शामिल किए जाएंगे। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड डॉक्टर अब्दुल रऊफ की सीरत नबवी के मज़ामीन शामिल करेगा। बोर्ड के आइंदा इजलास में मिस्टर चिप्स का नॉवल खत्म करने के लिए वर्किंग पेपर रखा जाएगा। तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात में मिस्टर चिप्स नॉवल से मुतल्लिक 20 नंबर्स के सवालात शामिल होते हैं। जेम्स हिल्टन ने मिस्टर चिप्स नॉवल 1934 में लिखा था। पंजाब में 1963 से ये निसाब का हिस्सा है। गुड बाय मिस्टर चिप्स को हमेशा के लिए गुड बाय। इंटरमीडिएट अंग्रेजी निसाब से मिस्टर चिप्स का नावल निकालने के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। इंटरमीडिएट निसाब में जेम्स हिल्टन का लिखा मिस्टर चिप्स नॉवल 55 साल से पढ़ा जा रहा था। इंटरमीडिएट में मिस्टर चिप्स की जगह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ामीन शामिल किए जाएंगे, जबकि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड डॉक्टर अब्दुल रऊफ की सीरत नबी के मज़ामीन शामिल करेगा। जबकि बोर्ड के आइंदा इजलास में मिस्टर चिप्स का नावल खत्म करने के लिए वर्किंग पेपर रखा गया है। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अकमल सुमरो, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, ये शोरा आफाक नावल है जो कि गुज़िश्ता 55 सालों से पंजाब के तालीमी इदारों में इंटरमीडिएट की अंग्रेज़ी निसाब में शामिल है। और इस मिस्टर चिप्स का गुड बाय मिस्टर चिप्स का ये जो नावल है ये बुनियादी तौर पर 20 नंबरों पर मुश्तमिल इसके सवालात बोर्ड्स के इम्तिहानात में आते थे। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से अब एक वर्किंग पेपर तैयार किया गया है जिसके तहत गुड बाय मिस्टर चिप्स का ये नावल हमेशा के लिए ख़त्म किया जा रहा है। और इसकी जगह डॉक्टर अब्दुल रऊफ के जो मज़ामीन हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो मज़ामीन जो है वो इंटरमीडिएट अंग्रेज़ी के निसाब में शामिल किए जाएंगे। मैं इस हवाले से ये बता दूं कि गुड बाय मिस्टर चिप्स का नावल बुनियादी तौर पर 1934 में जेम्स हिल्टन ने लिखा था और 50 सफ़ात पर मुश्तमिल इस नावल को 1963 में तालीमी निसाब का हिस्सा बनाया गया था। और अंग्रेज़ी के निसाब में जो अंग्रेज़ी की कुतब है ख़ास तौर पर सेकंड ईयर की, उसमें इस नावल को शामिल किया गया था। और ये नावल जो है वो हमेशा के लिए जो इंटरमीडिएट के तलबा और तालबात पढ़ते थे उनको बड़ी दुश्वारी का भी सामना रहता था। अब ये मिस्टर चिप्स का नावल जो है उसको ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास होगा उसमें वर्किंग पेपर पेश किया जाएगा और बाकायदा तौर पर हतमी मंजूरी जो है वो बोर्ड की जानिब से दी जाएगी। और इस तरह से आइंदा साल से इस निसाब को चेंज करके इसकी जगह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ामीन शामिल किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुड बाय मिस्टर चिप्स को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया गया। इंटरमीडिएट अंग्रेजी निसाब से मिस्टर चिप्स का नावल निकालने के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। इंटरमीडिएट निसाब में जेम्स हिल्टन का लिखा मिस्टर चिप्स नॉवल 55 साल से पढ़ाया जा रहा है। इंटरमीडिएट में मिस्टर चिप्स की जगह सीरत नबी पर मज़ामीन शामिल किए जाएंगे और पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड डॉक्टर अब्दुल रऊफ की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ामीन शामिल करेगा। और बोर्ड के आइंदा इजलास में मिस्टर चिप्स का नॉवल खत्म करने के लिए वर्किंग पेपर भी रखा जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि गुड बाय मिस्टर चिप्स को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया गया है। इंटरमीडिएट अंग्रेजी निसाब से मिस्टर चिप्स का नावल निकालने के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है, जबकि इंटरमीडिएट निसाब में जेम्स हिल्टन का लिखा मिस्टर चिप्स नावल 55 साल से पढ़ाया जा रहा है। इंटरमीडिएट में मिस्टर चिप्स की जगह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ामीन शामिल किए जाएंगे। हदरा में बीवी ने लोहे का रॉड मारकर शौहर और मांगा में शौहर ने बदचलनी के शुबे में बीवी को कत्ल कर दिया। दोनों लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक शाहदरा के इलाके मिराज पार्क में मकबूल का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिसके दौरान मकबूल की बीवी ने मुबैना तौर पर शौहर के सर में आहनी रॉड के वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के सर में चोटें आने के बाइस वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है कि मकबूल की बीवी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। उधर मांगा मंडी खावंद ने बदचलनी के शुबे में बीवी को कत्ल कर दिया। खावंद बशीर ने 30 साल यास्मीन को गला काटकर कत्ल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। आगे बढ़े, एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की बड़ी कार्रवाई के हवाले से बताएं। दौरान कार्रवाई भारी मिकदार में मुनशियात की अंदरूने मुल्क स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। बिल्कुल, ठोकर न्याज बेग पर यह कार्रवाई की गई है। बस में से 55 किलोग्राम और 20 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की बड़ी कार्रवाई के हवाले से। दौरान कार्रवाई भारी मिकदार में मुनशियात की अंदरूने मुल्क स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया है और बस में 55 किलो और 200 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई।
اب آپ کو بتائیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے بننے والی دوسری جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 4 ہسپتالوں کے MS اور سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہلاک ہونے والے پاکستان عوامی تحریک کے 10 کارکنوں کی پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹرز کے بھی بیانات قلم بند کیے گئے۔ حکومت کی جانب سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے دوسری جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم IG موٹر وے AD خواجہ کی سربراہی میں بنائی گئی۔ GIT کی جانب سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے اب تک 121 پولیس افسران اور اہلکاروں کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں، جبکہ 21 سیاسی اور حکومتی شخصیات کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں۔ GIT نے تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے جناح ہاسپٹل، جنرل میو اور گنگا رام ہاسپٹل کے MS صاحبان کو بھی بیانات قلم بند کروانے کے لیے طلب کیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جاں بحق ہونے والے افراد کے پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹرز کے بیانات بھی قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ GIT نے تمام ڈاکٹرز کو ریکارڈ سمیت طلب کیا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے بھارتی طیارے مار گرانے پر پاک فضائیہ کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں فوجی اعزاز سے نوازنے کی قرارداد منظور کر لی۔ پنجاب حکومت نے تسلیم کیا کہ متعدد تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ دوسری جانب حکومتی ممبران 8 ماہ کے بعد بھی اپوزیشن کے موڈ سے باہر نہیں نکل رہے، خود ہی اپوزیشن ممبر کے خلاف نعرے بازی اور ایوان میں شور شرابہ بھی کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت 1 گھنٹہ 30 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر تعلیم راجہ یاسر ہمایوں نے تسلیم کیا کہ پنجاب کے متعدد تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کی کمی ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اس دوران نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے اقلیتی رکن خلیل طاہر سندھو نے مطالبہ کیا کہ مسلم طلبہ کی طرح دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچوں کو مذہبی تعلیم کے اضافی نمبر دیے جائیں۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مجموعی طور پر 6 قراردادیں منظور کی گئیں، جن میں سابق صوبائی وزیر ارشد خان لودھی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے اور بھارتی طیارہ گرانے پر پاک فضائیہ کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں فوجی اعزاز سے نوازنے سمیت دیگر قراردادیں شامل ہیں۔ صوبائی پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان بھارتی ایئر فورس کے طیارے مار گرانے والے پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر نعمان علی خان اور اسکواڈن لیڈر محمد حسن صدیقی کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ان قومی ہیروز نے پوری پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں۔ دوران اجلاس حکومتی خاتون رکن مومنہ وحید کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ اپوزیشن کے رکن وارث کلو ایوان میں معذرت کریں۔ اس موقع پر حکومتی ممبران کی جانب سے گو وارث گو اور وارث کلو تیرے خون سے انقلاب آئے گا نعرے لگتے رہے، جس سے ایوان کا ماحول خراب ہو گیا۔ کل جب یہ معاملات چل رہے تھے تو جذبات میں کلو صاحب نے جو فرمایا اس کے بعد دونوں طرف سے نعرہ بازی شروع ہو گئی، تو کل اپوزیشن بینچز کی طرف سے یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ کلو تیرے خون سے انقلاب آئے گا، آمین، صرف اتنی بات منسٹر صاحب۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں 9 قراردادوں کو مسترد کیا گیا، جبکہ شیخ علاؤالدین کی جانب سے نقطہ اعتراض پر بتایا گیا کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی پنجاب سے اکٹھا ہونے والا ٹیکس وفاق کو دے رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی اکبر، سٹی 42۔ اراکین اسمبلی سیاست کے میدان میں بھلے ایک دوسرے کے سخت مخالف ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جہاں بات آئے گی مالی فائدے کی وہاں یہ سب بھول کر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ قذافی بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ اسمبلی میں عوامی مسائل حل ہوں یا نہ ہوں، کورم پورا ہو یا نہ ہو، لیکن تنخواہوں کی مانگ میں اضافے کے لیے حکومت اور اپوزیشن اراکین ضرور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اراکین اسمبلی کی تنخواہوں کا بل پیش کر دیا گیا۔ بل کے مطابق اراکین اسمبلی کی تنخواہ اور مراعات 83,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بنیادی تنخواہ 18,000 سے بڑھا کر 80,000، ڈیلی الاؤنس 1,000 سے 4,000، ہاؤس رینٹ 29,000 سے 50,000 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بل میں دی گئی تجویز میں مہمان داری کا ماہانہ الاؤنس 10,000 سے بڑھا کر 20,000، یوٹیلیٹی الاؤنس 6,000 سے بڑھا کر 20,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نئے بل کی منظوری کے بعد اراکین اسمبلی کو 1,92,000 تنخواہ اور مراعات ملیں گی۔ اس کو کہتے ہیں چوپڑی، وہ بھی ایک نہیں 2 قذافی بٹ، سٹی 42۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے گنجان آباد علاقوں میں صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کے لیے اربن فارسٹ منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ شاہ عالم لکشمی بھاٹی سرکولر روڈ میں بھرپور شجرکاری شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے دیہی علاقوں کے بعد شہری آبادیوں میں موجود سرکاری اراضیوں پر اربن فارسٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں شاہ عالم اکبری گیٹ، بھاٹی، نیلا گنبد، سمناباد، نشتر، سرکولر گیٹ اور مستی گیٹ سمیت دیگر گنجان آباد علاقوں میں بھرپور شجرکاری کی جائے گی۔
आगे बढ़ें, आपको बताएं लाहौर समेत सूबे भर के 2800 क्लासरूम्स और 1400 कंप्यूटर और साइंस लैब और इसके अलावा 700 लाइब्रेरीज की तज़ीन और आराइश का ऐलान कर दिया गया। मंसूबा बरतानवी खैराती इदारे इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी, नाकाबिल इस्तेमाल कंप्यूटर और साइंस लैब समेत लाइब्रेरियों की तज़ीन और आराइश का फैसला कर लिया गया है। लाहौर समेत सूबा भर के स्कूलों में 2800 नए क्लास रूम्स और 1400 साइंस और IT लैब्स तामीर की जाएंगी। बरतानवी खैराती इदारा बच्चों में मुताला का शौक पैदा करने के लिए 700 स्कूलों में लाइब्रेरियों का इजरा भी करेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि कमरों और लाइब्रेरियां बनाने का काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।